अस्सलाम वालेकुम पाजी। मौजी भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम तो शुरू करने और दूसरे दिन का आगाज़ साद उन्होंने कर दिता। आन के ट्राई करना शुरू कर दी थी और लड़का अली मैं जरा मिट्टी लिया रहा रेत और इंशाल्लाह बस मैं भी नाल मिल के फिर अल्लाह खैर करे जी। ले आएगा ले 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 अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद नईम, तुम देख रहे हो यूट्यूब चैनल पंजाबी लोग छोटे अपने चैनल तो खुश आमदीद। दुआ करता हूँ सब खैरियत ना होंगे और शुक्र अलहमदुलिल्लाह असीं ठीक ठाक हैं और दूसरे दिन का काम का आगाज़ कर दिता। अल्लाह खैर करे। जो वीडियो के नाल तुहानूं शेयर करांगे सारे दिन अज की सारी रूटीन जी है ना जी गाइस। देखो जी इस टाइम तक असं मतलब इतना काम किया। अज 4 बार आए 9 इंची के और इस तो उपर एक बार मैं दिता 13 इंच का ना। तो हूँ रेस्ट टाइम कि रेस्ट बाद हूँ एक बार उत्ते होर आना तो फिर यानी कि ना नीह के बार जोड़े पूरे हो जाने उस उत्ते फिर अल्लाह खैर करे दूसरी सारी शुरू होएगी और शाम तक देखने का कितना काम होता अल्लाह खैर करे। फिर की होया घर दे काम करने चाहिए बस तेन जाच ही नहीं आनी वैसे घर च काम करना कोई गुनाह थोड़ी ना। सान नाल वखरा चाढ़ दे चलो जी खुश रहो जी। पैन भी कहते ने कोई तौन कहते ने हाँ कोई मतलब मुख्तलिफ अपने अपने हिसाब नाल। चलो मैं अगे आपे कर लेनी। देखो जी गाइस अज इन्ना काम होया जी। कल तो तुहानूं शेयर किया सी कल कितना काम होया और अज का भी इन्ना काम होया। अज किन्ने बार आए जी 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन को 8 9 बार आ ही गए। किन्ने बार आए जी 1 2 3 4 5 6 7 बार आए ने वो। तो 8वां बार आया उत्ते थोड़ा कुछ आया इन्ना कि हिस्सा उत्ते तुसीं देख रहे हो। अज इत्थे लड़े छड्डे बरांडे वास्ते इस तो इधर इधर तो कुछ एक अद्धा बार पहले थल्ले दिता। बस यही मतलब अज की साडी रूटीन है। लो जी यह है जी साडा अड्डा नज़ारा करो अड्डे का। तो असीं जा रहे हैं जी कब्रस्तान। मेहमान आए हैं तो मेहमानों नाले करने वेलकम। अज आगाज़ हो रहा है कब्रस्तान तो क्योंकि कब्र बहुत ही अहम ने। कल 1 2 दिन पहले तुसीं जिहड़ा देखा मेरे वीडियो के मेरे मामू होने घर सी वो मेरे मामू होने बेटे की कब्र भी इत्थे ने मेरे मामू नहीं हाँ और मेरी वालदा दी मेरे भाई की भी कब्र उस पासे ने जा रहे हैं कब्रस्तान वाले पासे। बागा तुम देख रहे हो ये भी अली भाई होते हैं जो तुम पहले दिखाए सी एक दिन लाइव सेशन के अंदर तो होर पासे ने और होर पासे भाई तुम चेक करो ए सामने वो स्कूल नज़र आ रहा है ना। ए सामने स्कूल ये है हाई स्कूल सेकेंडरी और यह है सामने ईदगाह और वो जी तुहानूं उत्ते उच्ची बिल्डिंग नज़र आ रही ये है दरबार शरीफ और यह कब्रस्तान और यह नाल अगे मदरसा और यह पिछे देखो वो तुहानूं बिल्डिंग नज़र आ रही है। ठीक है ये है मेन रोड इतना मतलब साडा देखो मदरसा यह बच्चियों का मदरसा और यह नाल बच्चों का मदरसा। पहले इत्थे मैं पहले पढ़दा रहा इस मदरसे दे विच यह बच्चों वाला हिस्सा और यह परली साइड ते बनाया बच्चियों वाला बाद बनया हुण तो नहीं खैर काफ़ी साल हो गए लेकिन मतलब बाद बनया हाँ इतने जान दे माशाल्लाह जी पहुँचे हैं तो पहले ही सिलसिला जारी है उत्थे जिक्र अज़कार का असीं भी शामिल होने ना।
دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا من ذلك ولا رسول الله كان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحم الراحمين جل وعلا تبارك مالك کریم و رحیم ارحم الراحمین کرے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کی طرح سے خیر ہوا میرے مولا احباب نے سماعت فرمایا سورۃ اخلاص سورۃ فاتحہ جو پڑھتے ہیں راستے میں دیگر میرے مولا عمر بھر کے لیے کیے جناب اعمال کے پورے اعمال ہیں اپنی بارگاہ رب العزت میں انہیں قبول فرما پروردگار نہ کسی گناہگار ہیں خطا کار ہیں اپنے فضل کرم سے کرنے کی خواہش میرے مولا درگزر فرما نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ بے کس پناہ میں حدیتاً توفیتاً نظراتاً پیش کرنے کو آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل جملہ انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کوئی فرق جملہ صحابہ و صحابیات علیہ رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کوئی فرق اہل بیت طہار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی آل اولاد میرے مولا ازواج مطہرات امہات المومنین میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول کریں پروردگار یا رب ذوالجلال تابعین تبع تابعین صالحین بزرگان دین پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ کے اللہ تمام سلاسل کے بزرگ بالخصوص میرے مولا صوفی عبدالعزیز نقشبندی یا رب الجلال ارحم الراحمین ان کی بارگاہ میں اور محمد عاصم بھائی محمد آصف بھائی ارحم الراحمین اور عبدالعزیز صوفی عبدالعزیز عزیز صاحب کے والدین ارحم الراحمین ہمارے نعیم بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب الجلال ان تمام مرحومین کی قبروں پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان کی قبریں ہیں ان کی ارواح کو بھی اس کا احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما پروردگار میں اپنی دادی جان دادا جان ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਉਸੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਾਮੂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਛੋਟੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਤੇ ਦਫਨਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम पाजी वालेकुम सलाम पाजी मेरे के पाजी क्या हाल है पाजी ठीक हो बढ़िया तबीयत से ठीक है अचानक
हाँ और जी वैसे ठीक है रोजे थोड़ी मुफ्त में बस जी सलामत रहो और सुनाओ कैसी तबीयत सिहत हो तुसा ठीक हो चलो दा मैं तो अचानक मैं तो तुसी भी अचानक अगे मिल गए आज हकीकी अचानक मिल गए बस मुफ्त है और सुनाओ तबीयत सिहत कैसी हो माशाल्लाह तुसी ठीक हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा करम मैं ना मजे थोड़ा तुसी सुनाओ ठीक है सब खरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह की मेरे ख्याल है बस वो ना मेहमान आए तो मैं कोई थोड़ा जिहा सामान पकड़ी आवां तो वेखा ते अचानक तुसी मैं फौरन कैमरा ऑन कर लिया चलो 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 और सुनाओ तबीयत से ठीक है हां हां अच्छा सब किन्ने हो गए थे सब्जी ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ 1100 ਤੇ 40 ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ छोटी जी मस्जिद है लेकिन माशाल्लाह वजू मेरा हैगा उस्मान ते हुज़ैफा वजू कर रहे हैं वो करके आ जाते तो अपनी जमात करा लेने वैसे भी मैं अभी वही कल वाली गल कर रहा कि कसरी है सारे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ तो खैर वैसे 3 फर्ज ने फर्ज तो खैर सारे कसरी हो भावें बगैर कसरी वो तो 3 फर्ज तो है ही है। हाँ जी उधर कोई साढ़े महल्ले की मस्जिद है जी जामे मस्जिद मोहल्ला नहीं जामे मस्जिद नहीं है पता नहीं की नाम इन्हें रखा है और बाकी उम्मीद कर रहा हूँ तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी आज की और आज वीडियो बिल्कुल मखसूस और जामिया सी बस बिल्कुल छोटी जी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो तब तक अपना ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़।